Good morning, jotono phungkaham joto ani Facebook live nai tongnai rono. Actually, ang buihai asuk live rogo phaibo kogrok sajagya. Haipono tini o ani Facebook live ma phaimani karon ke omo joton bagi yo message jara tini sin korbogo jara tini tipramo thaklai tongnai rok joto borok hamyangya onek borok maximum borok kahamang no pono kisu songkok leader rongni bagai tini je baidyo kota angkha tini Facebook live phai kok sanani election paimani iyagulo tini bai prai 20-22 din haing thangka puilawo hambai rnai jara no OTT edisi election ano subanai rok kom phonongui mano kabang phonongui mano haipono kok samani ba nini buddhi rumani kabang ma borok tini ano edisi election camping go kabang ma borok ano help khlaika tani jara leader tongnai rok borok bo day and night kam khlaika bongno bo hambai janogo especially democracy country wo harjit tongnai abar political nije sara jibon tongnai nini power amobo omohaya kisu kisu miya jara block deputation runai rok especially ani mungkai allegation brok khlaika democracy country wo গণতন্ত্র ni রাজ্যানো নিয়ম মারে নিয়ম no tuino harjit no mani naharo plus sung jetene wansugin ke korbung ni borok bai baladani bunyaro bahai saimia sini korbung ni jara পঁচিশ নতুন বাজার মালবাসানি বা korbuk বিধানসভানি sung jetene wansugin naikhanke maximum no sung neutral tongnai ba kaham no ni mano tamni kesinaro onyo side ni hairo asu political clash robongnia walai suklai onek kom no sung manu tini o elakabo tomon bagai bo hambai jafaro jara sini সমাজ no tuiduli tongnai jara intellectual person শিক্ষিত সমাজ no tuiduli tongnai rongno belaika hambai ebar maya faru tini mohai zero violence ba shanti kesono korbogo toni tanman bai hambai jafaro কিন্তু যে মিয়ানি deputation no korbo blog ni je deputation no nugui amon ang kok saya tongmalia public hamjagino tini nono board dui pass khlai reka public IPF ti samung khlaiya BJP samung khlaiya hnino badduino nono chongkha 2000 BJP IPF ti sarkar phaipono 2000
21 ni simino nini public no chonggonya nang tini titedisi wonung sarkar ঠিক মই কেন 2018 ni pore 21 bonong ni oro majority panchayat jini ani korbuga develop ni bisingo 22 ta panchayat ni bisingo majority bisinong ni thani no 2023 hainong no korbung ni borok samung kaham khalaiman nuguino BJP FFT samung kaham khlaya ba samung hamya khlaino nongno haino 2023 bo korbo nongno no emle yafarka samung kaham khaiman nugui ঠিক mo hekeno 2023 ni porebo ang as block ni 22 ni September ang joining nawo test ni pore sini borong gunang daw simtir pra bo bud basa wi resign de mani pore 2023 ni pore ang block chairman hapka oskar khlaya 2023 ni pore wo singti pramo thanbo logio sarkar hani manka that means triple engine sarkar po hinmanka triple party ni sarkar po hinmanka ke baksa borok jemiani bong ni je allegation yafarka block chairman mungsa khlaya ba BJP FFT mungsa khlaya a kok sanai rong nang proshno khlaini musungo bo sak sida siya na political ni bini thani kuno knowledge da tong kare siya koita party sarkar chalok tong abo sida siya edisio korbuk posis nutun bazaro samni samni MDC to tong siya korbugo samni emle tong siya abolang saimalia je kok sanai bono saiman chinai 2024 BJP FFT tinichin moharajan bin baino kuno candidate yakare sing FFT bo haino sing support khlai but khai budi ro horka sem pasang kha tini lukor khamjagai ari bai sing Pranab Tripura samung khamya khno khlain no tini but felngkha khlaime yang no jara basanai samung kham khlaitung o phona song samung ham kaham khlaimia babro bobish korbun bobisho jahni to tini nong no but ui pass khlai rekha nangara allegation ya phanani abo proshno si phaya question si phaya nung bahke lukuni samung tangnai area no bahke development khainai abo nin thanisi 2023 ni porbo sarkar tongo ang kisam mutu khlai rena musungo je 2023 ni pore block ni hoite kuno development ngi hani sanai ro puilaun sanai korbung ni jara jeng joto sinilayo takuk bukuk joto hisab tonglayo kebo borok tulsi pata bai te katharke suajagya jutinu kaisa mung allegation khlai sanai hingkangke nini history bunung bo party ni phai nung tamu khalas tong gaba camera titlangi media titlangi se ma salaisinai abar korbogo thanai test ni pore ang block chairman tongon pore tam development khaikya abotlang thana nangsinai ang ektanu kok sana musungo je korbu bazaru tei kaham maningya toilet kaham gurui separate girl and boys ni toilet gurui ni sanai block chairman simni de daitto emle ki sarkar gurui titi edisine MDC ki sarkar gurui ang je mansa korbugo khlaiga baz ang area ni kok salia ani 22 ta 20 ni kong nang salia korbuk bazaro thangi nadi je toilet green sanai ro block bus kango kaisa
bo sida siya korbugo to da tong ya siya bazar committee no thangi segi ngaidi block buskango tui sho ke mannai separate girls and boys ke mannai abo bo phanbai khlaijak emle phanbai da khlaijak mdc phanda khlaijak na block ni phanbai da khlaijak thangi segi di nini mokol to da tong kuri ang siya korbuk bazaro thangang keno I love korbuk nei korbuk subdivision mamani 12-13 বছরং থাকা I love korbuk nei bo phanbai emle phanbai de khlaijak mp phanbai de khlaijak mdc phanbai de khlaijak thangi naidi korbuk bazar buskango I love korbuk ni sujabo bo phanbai khlaijak horungke korbuk subdivision nam simin bazar kotot simin horungke nilar andar gunda andar tini Pranab Tripuraro koru bazaro tini solar light kolok jat high mass nini high mass solar high mass rui tini chardiki tini pilala mutamuti mokol kere tini cooperative bank buskango tui kere toilet maintenance khlaijak gya tini maintenance khayei bazar committee rono sapi apraka nungsia tini koru siangke tini koru bazar choli tongo tini Friday koru bazar ni borno thangi singi di omo bo phanbai khlai ni singi di tini korbugo open gyms kaisapon krei tini kwbangma MLA MD singi thangka bong haimya samaniya tini baidyo kotano sadi ni samani si force khlaiwano sadi hinai ang buibe kun ব্যক্তিগত সূত্র krei ang buibe euro walani jar borok buya ang buihe Facebook live phaye media phaideli sane borok buya tini panjiham buskangon open gym korbuk BSc ni phanbai blog ni phanbai khairka ni mokol krei camera titlangi de masanai ki lama kaham kri ti kaham kri ke ki blog chairman simin dos সরকার sabtong bo phonani boy bektini bo MLA da yen da biangti phanthang kaisa ব্যক্তিগত কাগজ ti kari lainani abuda sanlai tamo ari bai norok paikha accept khlaina haka ang to tini vice chairman tongphono ang to tini pojonto blog election paimani pore habiako tini tangi resign dia hani sao ari bai jepuro election basa o hearing go objection ni joto party ni sujug rujago afro nor biang thang norong thani deputation dunani most welcome an kun apatti kre noro andolon khainani most welcome nong thani kuplai titi edition andro jehetu blog bc nong andro খুব কাহাম ani kunu daur kre jehetu majority norong no paikya nong thani nong na nango mas be granted abanang gosyo nong khlai di deputation khlai di tini ani post to vice chairman post ঠিক আছে chairman post khali nong thani MLA power tongo sorkaro tongo ইস্তের বাই সালাইতি ফেদি চেয়ারম্যান পোস্ট আং তর বাই চেয়ারম্যান খালাইনে হেনি খালাই তংয়া কিন্তু নরক গ দখল লা খালাই ব্লক দা তালার আবান প্রপার্টিয়া কিন্তু পার্সোনাল ব্যক্তিগত ও তা থাংদি পার্সোনাল এলিগেশন তার দি তিনি जों 2023 ni pore সরকার নরওই जों মালাইখা কপাল কাহামগৈ একটা protect scheme ni जों MLA no department wise bro ngo ritongo copy ritongo department wise scheme payment baksan nalai tongo gabo photo so proman so maka relation ai tamti sakaba je kunu maya are lama teikrei unko kri ki abon amai sanani kaisa wan su sananang abo ki nung ano simin dusu kheda angba are nin yago nin MLA tongo nin MDC tongo nung bono automatic nung bono opoman rumas klayu abo khe to je IPF ti samung hami hani no tini IPF tini
ground level noro nugui tongo noro kaham samung kaham tebo khlaiting dofani bagai accept khlaina haru কিন্তু kaisa kaisa mungnawo allegation nanani abo kono dino thigya nung blog taladar deputation dar omodar ani abo kono aijaya ang asponto omo hai sudu ketal ko gya 2023 bosung kabangma scheme ni harassment nangkha जों निजरा बिसिङाव निजरा मिलिलालिया लिडार बिसिङाव लिडार मिलिलालिया तीन पार्टीनि बिसिङाव आमहाके गोबांमा राबार जों जुनानो हयते फाइमानि जे ब्लक चेयारमेन सयनांगिया आमहाके बातिल थांनायफोराव जे निनि मुख्यमंत्रीनि आवास योजना 25,000 स्किम ट्राइबल वेलफेयारनि बगि थांगाना जों मिलिया कारन तिनि प्राय 100 जननि उपरनि कुटा जों फिरगि थांजाखा आरो बाय नरक एक्सेप्ट खालायाका आंबो दरकारि आं तो तीन पर्यन्त थाङि ब्लक आसुगि दंगिया नं थानि मेजरिटी पावर नं थानि लुकु नंनो दायित्व याफारका आरो आं व्यक्तिगत थाङि आसुगिबो दंगिया आमो हेरो जिनिस पलिटिकल नि जतन सानानि अधिकार दङ एफोनो पार्सनेल जिनिस मुखुरै सामानि बा पार्सनेल बहाके खलाया नि सामानि आमरो एक्चुअली साया खलायो फुंगायके संजारा करबो बासिन्दा हिसाबै तंनायरो जों फुंगायके नुग्लायो कक सालायो लाम सालायो 2023 नि परे बाक्सानो स्किम बागलायो बाक्सानो गभर्नमेन्ट प्रोग्रामो एटेन्ड थांलायो हैं जत एसोसिएशन नि बाक्साकेनो चालुलायो नि थानि फुल पावर ताबो थांनाय 21 नि पर 22 ता बिसिबो निन थाने मुतामतिनो पावर तंगो दाबो भविष्य निन थाने एमएलए एमडीसी तंगो लुकुरो ननो पावर का खलाइदि सामु नोंलाय थांजा कंनो कुनु खलाइमे हाय खलामे सावैत नङावनो व्यक्तिगत सूत्र तांगि आबो खलाइना मुसुंबा तिनि डेपुटेशन आं दासिम साव डेपुटेशन फन्डदि ब्लक फनो तालारदि चेयरमैन नांयान बुन सादि जे कोनो खलाइदि आनि कोनो आपत्ति करिबले आं कोनो नंनो अर नरमो माखलाया आं से बाइ चेयरमैन हने आं गसि तंयाबले नरन थानिनो पावर नंग थानिनो को दे नर ब्लक थांनि आसुगिदा तंगिनाय ब्लक नि स्किम नर बागिदा तंगिनाय सामु बाहायके करि दांनाय आबो नंग थानि नों कायसा फनानि मुंनाव एलिगेशन नामन आबो कोन दिनो ठीक गया हाइनबायनि सानाय दिनै शुधु ताम खलाया अंकबा मीडिया दैतलांगै ग्राउंड रिपोर्ट से मानना लेसना मो आं खलायमानि अमो बो खलायमानि नि आबो मानाय तुकसेना आरि निनि तैकरि लामा करि इनके निन थानिबो दायित्व तंगु नों खलायनानि निन थानि तिनि एमएलए तंगु एमडीसी तंगु तिनि 2024 एमपी नों खलाय रहरका जोंबो खलाय रहरका तिनि करबु बाजारनि करबु निनि करबु सब डिविजन ताम एकटा स्कीम ताम एकटा डेभलपमेन्ट खायर फायका बा निनि एमपी के करबु बाजार निनि साबुनि बुसु ताम बुंति डेभलपमेन्ट खायरका आनो फनुकदि थानि जतिनि कम्पेयर खायके करबु को जततु जे तंगमानि आबो जत आनि पिरियड 2023 नि परे आनि पिरियड जततु खलायजांमानि तिनि आं साया नरक जारा आनि नाय तंनाय नरक बिहेस सायाके मीडिया तिलां थांदि तिनि नरक बाजार कमिटी मालायदि ग्राउंड रिपोर्ट नादि तिनि सेपारेट बॉयज एंड गर्ल्स तिनि टॉयलेट करिफु तिनि करू बाजार नमकल नु गेदारो ब्लॉक बुस कांगो तांग तेसो रिपीट खायनो ब्लॉक बुस कांगो बोर्ड सेपारेट बॉयज एंड गर्ल्स तैसो कताल के तांजा न्यू टॉयलेट तांजा बाजार कमिटी नो अलरेडी साफी सो हैंड ओवर खायजा नों करबुंनि बासिन्दा दांगिया बासिन्दा थांनि नायदि निनि मोटर स्टैंड गाना वो जे चिनि तिबंगो कोऑपरेटिव बैंक गाना वो बोतानो मेंटेनेंस खाय तिनि साबके जतन आरो यूज खाय तं थांसंगिदि तिनि करबु बाजार अलमोस्ट फिनिश बोतानो साबनि फानबे खायजा थांनि संगिदि अरे भाई आमो कुनु आमो राजनीति बासाया आमो थांसानि बासाया
jotoni kok tongo limiro sajangnai bukhuk tongo haino je musung tuino allegation jafarnai mungkhuri sanai je musung tuino tini joto kisu saimanai abuya tini omo kaham omo hamya hina joraya nono public tini korbuk basinda nimba পঁচিশ নতুন বাজার মালবাসা নিনি 43 কর্বনি ফুন্ননে একটা এঞ্চি সাধারণ বড় টংনাই রাও ননি সামুং কাহাম নুগৈ নিনি সামুং কাহাম খ্লাইতেं হইनो ननो एक्सेप्ट ख्लाइ तिनि ननो आसुग रोखा नों जातिनि कक्ति सादि तिनि जोंसि साइमिया नरो जातिनि कक सादि नरो ख्लाइदि जोंबो उक्लगो बेग नंनि बेकबोन हेके सापर्ट दै दंगो तो आं बिसि कक सागला खाख्लायो आं केबनो आगत रना बागै तिनि न फेसबुक लाइभ फाइमानिया बा जतो सिनि करबगो तिफ्रामो था ख्लाइ तंनाय जतो हामियानि सामानि कक बुया मैक्सिमाम जों गाहामनो दंगो कक सावो मालायो किन्तु किसु किसु नेता एमन जे जिनिस बिनि साकसा परिसन्याव बसिदा सिसिया ब साकसाक तामनो उंजाक बा तामनो तरजाक आबो बांसिया बाबा बिनि पॉलिटिकल खाइनानि बा पॉलिटिक्स खाइनानि बिन थानि मेच्योर पॉलिटिक्स तोरा तंकरै बाबो काइसा पाब्लिक न तुइ दुलि तंमानाय परफेक्टली दा बिनि मेजॉरिटी तोरा तंकरै आबांसिया जारा पाब्लिक तंनाय रक बरनो सासितों ताइ बिसि कक साया खाख्लायो नंनि थानि फुल एंड पावर जेहेतु एडिसियो नंनो संखा नंनि बिसिंते जों खाखायो करबगो गाहाम डेभलपमेन्ट नंनाय ताबो बो हामिया अबा हामियानि साना कगिया तिनि नरक जारामिया किसु नेतारक आनि बिरुद्धे बा मुंनाव एलिगेशन याफारमानि अकंनो सांमा सावो नरबेता आनि कोनो पार्सोनेल व्यक्तिगत कोनो दुश्मन बुकरै आं मो मुसुंगिया किन्तु नर जे बाध्यकता ख्लायु आनो कक सादि हिनै आबार तेकेसा आं लास नं नमन कक सारनाय आं ब्लग हामनाबो थांगिया डिपार्टमेंटल जतिना आनो सयरदि आं तो ताफुनो करबु ब्लग नि भाइस चेयरमैन आं रिजेन बरजा गया डिपार्टमेंटल जतिना आनो सयरदि हिमफुनो आं इलेक्शन नि नाहारे आं कुनु सयबरिया विभिन्न स्कीम तिनि जितिनि लाइन डिपार्टमेंट नि फाइट तंखांके आवान थानि आं क्लियर मेसेज साइड अमो हाय जितिनि क्लेश समय जतिनि डेभलपमेन्ट मुथागु साबो मुथागि तंनारन बिचार ख्लाइदि तिनि आं जदतुक स्कीम फाइमानि आबोनि जतिनि डिस्ट्रीब्यूशन ख्लाइमिया पाब्लिक थांगि थां पुसक रिमिया गाबाबो आनि दायित्व करै आनो सयरदि आं अफिसाव थांदि सयरदि फनो आंबो महाय पलिटिकल क्लेश बाय आंबो रनाबो थांगिया आबो विभिन्न स्कीम नि बा विभिन्न डेभलपमेन्ट नि जितिनि फाइ तंखांके तांगि ब्लक चेयरमैन सयरिया बा अंको तांगि बखलाया अंकाबो आन थानि दुसिया जारामिया कौनो प्रश्न खाइनाय बं थानि से प्रश्न मानाय बा बं थानि से क्वेश्चन मानाय आन थानि आबोनि आन्सार कोनो करै उसुनु सानाय खाखायो जों करबगो आगाम दिनतेबो गाहाम बंनि बिसिंतै साम गाहाम खायमानथों पाब्लिक न निगानाव तेबो साका तंनाय नायख्लायनायनि हामारि बे आसिबार बाय तेबो पाब्लिक नि बागै बा करबुंनि साधारण नागरिक तंनाय न बागै ब्रक साम गाहाम खायमानथों आबोनै सन थानि आं सुरिनाय नरो जाहाथे गाहाम गोरों दङैनो दफानि सामु बुख्लायमानथों आबोनि साथे साथे करबुंनो तेबो डेभलपमेन्ट नरो नं बिसिंतै इंथों तिनिनि अ फेसबुक लाइभ फाइमानि अमनो आं जतनि बागै अ फेसबुक लाइभ फाइमानि या बा अ आनि रिप्लाय तिनि करबुगो जारा तंनाय तिब्रा मथारक मैक्सिमाम लीडर नि बागै ब रिप्लाय या किसु संकक लीडरक जे ब्लक डेपुटेशन थिनि आनि मं माकाइमानि अकंनासा आं मासावो जतनि अधिकार दंगो पॉलिटिक्स खाइनानि
deputation da re SDMO da re block da tala re ani chamber da tala re development da ungya abobo ang nanya thangya non thani majority power tongo non thani adhikar tongo bisi election ta khadi hinibo ang sana thangya korbo blog onor mahabia ang no vice chairman hine ang khorang kotorke ang sai tongne borok buya norok ani mung personal ব্যক্তিগত mung nakha aboni reply sang nong maro mani khakhayo jotono kaham karung tongthung kaham samung khlailadi walai sulai kuni dino kahamia chini korbungni public rok emne neutral borok sing oro bibino tribe no belong khayo jotono sing hasi khusi hamjagi tongo election thangnai phainai harjit jotono ni tongnai tini nung sara জীবন রাজত্ব খাই থাংনাই 15 বছর 20 বছর রাজত্ব খাই থাংনাই 25 বছর খাই থাংনাই 30 বছর খাই থাংনাই পলিটিক্স ni কোনো পার্মানেন্ট করে পলিটিক্যাল পাওয়ার কোনো পার্মানেন্ট করে হানবাইনো সং বুজি সুজি কক সানা নাঙ্গো তিনি আং প্রণব ত্রিপুরা আইপিএফটি খ্লাই তমং তাইকে সাং political te sa party o bari phun nung mai malai manu tini nung ba jaga khlai tongmang nung yang bahari nung onyo political party o sense khlai manu to je kono party o nung permanent tongui thangnai abo bo jibono tawan sukdi sing গণতন্ত্র আইন ডেমোক্রেসি ni নিয়মতি প্রত্যেক 5 বছর 3 বছর অন্তর্গত ইলেকশন ফাইও আরো কেবো পাইনাই কেবো বাসেননাই আবংখা গণতন্ত্র না আইন তো আমো হাইরনো जों সায়াকাरै बाइके बुसकांगागु सामुखाने आबनो साखांखातेसे साखामो अकंनो मा सामनिसे तो रासुक नंसितों जत सयाकारियानि फेसबुक लाइव नाइ तंनाय रंनो पाइप्लाई हामबाय अफुं सांजरावो जतनो गाहाम करं तंदि आसनो नंसितों हामबाय।